Okey, yang ni sambungan untuk video part 1 ni. Medan nak tunjukkan tips in writing the dissociation equation for the acid and base. Kita start dengan dissociation of acid dahulu. Okey, kebiasaannya kalau melibatkan monoprotic acid, Medan tak kisah sangat. Tapi yang melibatkan complicated acid, contohnya kita ada ethanoic acid. Okey, ethanoic acid, the chemical formula is CH3COOH. Okey, ni adalah chemical formula for the ethanoic acid. So, how to write the equation for the dissociation of the ethanoic acid? Okey, tengok CH3COOH aqueous plus H2O liquid. Okey, reversible error because the ethanoic acid is the weak acid. Soalan ni akan bagi sama ada nilai Ka of acetic acid ataupun dia suruh awak kira nilai Ka of the acetic acid. Either one lah. So, kalau soalan tu ada mention about Ka, confirm dia weak acid. So, kalau weak acid, dia mesti reversible error. So, how to determine the ions form? So, gunakan Bronsted-Lowry definition balik. So, acetic acid, nama pun ethanoic acid. So, dia adalah acid. So, dia mesti donate H+. Tapi medium dekat CH3COOH ada banyak H. Ada 3 hidrogen pada karbon dan ada 1 hidrogen pada O. So, hidrogen mana yang akan didermakan, yang akan donate? That's why awak kena faham konsep polarity of the bond. Kalau ikutkan Lewis structure for the ethanoic acid macam ni, betul? Oh, sorry. CH3. Okey. CH3, C double bond O, single bond O. Okey, single bond H. This one is the Lewis structure for the ethanoic acid. So, sekarang ni, bila kita kata ethanoic acid is acid, it will donate a proton. So, which H plus yang akan ada tendency to be donate? Sama ada H pada karbon ada 3 ataupun H yang berada dengan oksigen. Mana yang easily to be dissociate? Konsep dia nak bercerai, nak putus. Dissociate tu maksudnya dia bercerai lah kan. Nak dissociate the bond ataupun breaking the bond. Konsep dia mesti choose the weakest bond. Dissociation of H plus mesti come from weakest bond. Sebab apa? Sebab weakest bond easy to dissociate ataupun easy to break. Easy to break tu easy to dissociate lah. So, antara H bonded to carbon dengan H bonded to oxygen, mana yang paling senang nak diputuskan? Iaitu yang paling lemah ikatan dia. Depends on the polarity of the bond. Okay. O single bond H dengan C single bond H, mana yang lebih polar? Dua-dua polar bond. C single bond H, O single bond H polar bond. Tapi mana yang lebih polar? O single bond H is more polar bond. Kalau dia more polar bond, so dia yang paling easy to be breaking. So, maksudnya akan berlaku dissociation pada OH awak. So, CH3, CO kekal. O ni nanti akan jadi O minus. Kenapa? Sebab one of the hydrogen bonded to the high oxygen dissociate as H plus. And then the H plus dissociate akan donated to the H2O because H2O is base. So, base akan accept H plus from the acid membentuk H3O plus aqueous. CH3COO minus pun aqueous. Tu cara tentukan produk for the ions form after dissociation. So, CH3COO minus is the conjugate base, while H3O plus is conjugate acid. Boleh tu tips dia. Sama juga untuk lain-lain acid.
Kalau asid tu ada banyak H, kita akan tengok H yang paling senang nak putus, iaitu paling polar bond. Yang paling polar ikatan dia, more polar bond, more easy to be read untuk diputuskan. Okay? Okay, tips in writing dissociation equation for base. Kalau untuk base pula, contohnya saya gunakan tadi acetic acid. Ini kita gunakan etanamin. So, CH3, CH2, NH2. Okay, aqueous. Tambah dengan H2O liquid. So, nama compound adalah etanamin. Okay. Dia adalah weak base. Macam mana saya tahu dia weak base? Sebab dalam soalan tu mesti akan mention the value of the Kb of etanamin, ataupun soalan tu suruh awak calculate the Kb value for the etanamin. So kalau dia ada mention about the Kb, maksudnya dia adalah weak base. So kalau weak base, anak panah dia mesti reversible arrow for the equation. So kena faham balik konsep Bronsted-Lowry. Okay, etanamin is the base. Kenapa saya tahu the base? Sebab dia bagi Kb, ataupun dia suruh kira Kb of etanamin. So dia adalah base. Base mesti accept H+. Manakala H2O is acid. Acid dia mesti donate H+. So kita kata H2O dan donate H+, dia akan bentuk OH minus aqueous. Betul? So, H yang didonatekan ni, dia akan bawa ke arah etanamin. Etanamin ni akan terima H+ from the water. So, saya tanya awak, nak tambah H tu dekat mana? Dekat carbon ke dekat nitrogen? So, kalau tak faham, cuba tengok balik konsep Lewis structure awak. So, the Lewis structure for the etanamin, CH3, CH2, dan juga NH2. And then dia ada one lone pair on nitrogen. Okay, so yang ni awak kena combine konsep Bronsted-Lowry definition, which is base is accept a proton, dengan combine teori Lewis base. Lewis base kata apa? What is the statement for the Lewis base? Species that can donate the lone pair electron. So siapa yang ada lone pair electron? Awak punya N dekat sini ada lone pair electron. So, this lone pair electron yang akan donate pula. This lone pair electron yang akan donate this nitrogen yang akan donate the lone pair electron. This nitrogen will donate the lone pair electron to the H+ ion. So, H+ ni bukannya kita tambah pada CH3 ataupun CH2. Dia mesti tambah pada NH2. So, awak akan dapat CH3 kekal, CH2 kekal. Kenapa? Sebab C carbon CH3, C CH2 sini. So, dua-dua carbon ni tak ada any lone pair. So, kalau tak ada any lone pair, boleh ke dia accept proton? Tak boleh. So, untuk konsep macam ni, awak kena combinekan Lewis definition dengan Bronsted-Lewis definition. Kalau tak, memang awak tak boleh buat. So, kita akan buat NH3+. So, the proton from the acid is added to the nitrogen. Dia mesti ditambah pada nitrogen, aqueous. Okay, tambah dengan OH minus because OH minus come from water. Water is acid. So, CH3, CH2, CH3 plus is conjugate acid because the species remain after the base except a proton, while OH minus is the conjugate base because the OH minus is the species remain after water donate a proton. Boleh? Okay. So, sama juga konsep dengan yang lain-lain tu. Kalau dia bagi, tak kisahlah apa-apa asid pun. Contoh, propanoic acid. Propanoic acid, CH3, CH2, CH2 pula, COOH. So, dissociation of the propanoic acid in water, liquid. Okay, so which part of the H+ will be donate? Kita akan donatekan
H plus from the O awak ni. Ni yang akan donated to the H2O. So, dia akan membentuk CH3, CH2, COO minus aqueous plus H3O plus aqueous. So, ini adalah acid, base, conjugate acid. Boleh? Konsep dia mesti H yang bonded to the oxygen because H bonded to oxygen is the weakest bond, easily to be break compared to the others hydrogen. Okey, kalau untuk base pula, contoh lain saya bagi propanamin. Sama jugalah konsep dia, CH3, CH2, CH2, NH2. So, tambah H2O awak. So, awak punya propanamin is base. So, base mesti akan accept a proton. So, which part yang akan terima proton ni? Carbon 1, 2, 3 ataupun nitrogen. Konsep dia mesti yang ada lone pair elektron yang akan accept H+. That's why lah pelajar mesti tambah, sini liquid, sini aqueous. CH3, CH2, CH2. No ability to accept the proton. Sebab carbon does not has any lone pair on it. But nitrogen, dia ada satu lone pair. So, lone pair akan accept a proton to form a new covalent bond. And then, dia akan dapat one proton. That's why lah from NH2 become NH3 plus aqueous. So, water kat sini bersifat acid. So, acid akan donate a proton to form OH minus aqueous. So, kita punya ion positif ni conjugate acid. OH minus is conjugate base. Boleh? So, habis. Thank you. Itu adalah tips untuk tulis persamaan. Ingat kalau tak mampu tulis persamaan kimia untuk dissociation of acid, awak tak boleh nak kira pun sebenarnya. Soalan dia main question mesti suruh kira KA, KB. Okey. Boleh? Okey, thank you.